ini jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau tanggung salibmu? Kau yang telah serahkan semua padaku, setiakah kau padaku? Untung rugi tak jadi soal, kenderaan ku terima. Semuanya ku pandang sebagai sampah, Kristuslah keuntunganku. Ini jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau tanggung salibmu? Kau yang telah serahkan semua padaku, setiakah kau padaku? Ya, masuk kita kubas kelasta eksposisi Injil Yohanes. Jua-jua man banta. Kami ndai seijenda jam 7:10 menit. Adi perkiraan enggome pas. Tapi mulai ningen kelas tiba-tiba lanalik jaringan Telkomsel. Gel-gel pejenda Telkomsel ngan calit. Tapi dungna lit wifi rumah temanta. Enda rumah Bapak Yuli gobanci kuje kami. Jadi baginda kamu bas geluhta lit mon perbeben lit masalah. Tapi laka kita lupa lit ka Tuhan si banci mereka jalan keluar. Sepanjang perjalanan dai meriah hakap kami, paci nikmati kami perjalanan seijenda jumpa ras perpulungan si jenda meriah hakap kami. Tapi benai ningen belajar Alkitab, rempet dalik sinyal. Tapi puji Tuhan, Tuhanlah pernah nadingkan kita. Bagendam terus kegeluhenta, lid perbeben, tapi lid ka serpang pula. Toto kita gelas bagikan kata di bata. Bapa kami sini surga, si meteh krina geluh kami, sing kawali kami, sing aturken sape, kelah banci dah kami lias atendu. Setan iblis atena gelahna ula idah kami lias atendu. Tapi kam Tuhan setiaman kami, lalap ibahandu idah kami lias atendu. Bagendalah Tuhan, ibas perjalanan kegeluhan kami kini teken kami. Ibas lid perbeben, lid singambati, lid masalah. Idah kami tandundai terus nemani kami. Tuhan beringi enda, icubakan kami megi Injil anak du Yesus Kristus. Sampatilah hambandu, cana ibas gelar Tuhan Yesus, pedauh kuasa si gelap setan iblis di tengah-tengah kami nari. Baik kami si jenda, baik kami si arah aplikasi Facebook enda, AGP khususnya hambandu. Tamakanlah kata-kata sirhna isurga nari. Firman Tuhan ku babahna, kelahna banci bagi kami. Kelengilah kami, Tuhan, ulah kami lupa kendu, ulah kami lewat kendu. Pakailah waktu si 3 menit ku lebih endah. Ija kami jumpa raskam Tuhan Yesus. Ija lit sorandu bagi kami. Metedah cana Muhammad, mindo kami manbandu. Petangkaslah dirindu, petangkaslah katanduman kami. Sehkanlah lias atenduman kami. Tambahkanlah itandai kami
Kelah banci o Tuhan dat kami kegeluhan si tuhu-tuhu si rasa lalap sebabna terus kami sadar labo ijenda rumah kami rumah Bapa sini surga. Bahan o Tuhan tiap kami si megi katandu tuhu-tuhu ikut ke rumah Bapa sini surga. Canahna kami perpulungan du singgondatkan keselamatan ikut ku kerajaan surga. Bahan tole ibagi kami sorandu tah kami sura-surandu. Pasu-pasu paksa endah. Bas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Mari si buka pustakata, si teruskan Injil Yohanes pasal 10. Sekali nari si oge ayat 22, sekali ayat 42. Jadi beringi enda temata Bapa ras aku sadakap, aku ras Bapa sadakap. Canah Bapa lit bas aku lit bas Bapa. Enda si ibagi kita kari beringi enda kai kin artina, kai antusanna. Entah ku oge Yohanes pasal 10 ayat 22 sekari ayat 42. Judulna banna bas pustakata Yesus itulah kalak Yahudi. Ayat 22. Asum pesta peringatan mengket rumah pertoton i Jerusalem musim perudan. Ya bagi Pak Saenda. Erdalan Yesus aras rambi Salomo. Ibas rumah pertoton Pulung kalak Yahudi engkelewati ia. Jenari ninaman Yesus. Asa kainari dekahna kami kemamangan ibahandu. Katakan laman kami terus terang. Tuhukin kam raja penampat si janjikan di batae. Erjabab Yesus, enggo kap ku katakan man bandu. Tapi lakam te. Perbahan si kulakoken ibas kuasa Bapaku. Nak siken kerna aku kap. Tapi lakam te. Perbahan kam la biri-biringku. Biri-biringku ibagi kenang sorangku. Ku tandai biri-biringku jana ikut kena aku. 20 Man biri-biringku ku berikan kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkri-krin. Asalalap ia lamate. Jana ise pelang asup nirangken ia bas kep-kepen kunari. Bapangku beli dan asa kaipe. Janah kai singgo ibre kena man bangku. Ise pelang asup muatsa ibas kep-kepen bapangku nari. 30 Bapa ras aku sadakap. 30 sada. Jenari ibuat kalak Yahudi ka batu. Athena menteri Yesus. Tapi nina Yesus manbana. Engkau melala perbahanan si mehuli kucidahkan man bandu. Ibas gelar bapa dahin siapa ikin erbahanca maka iben terindu atendu aku. Ngaloi kalak Yahudi labor dandankan perbahanan si mehuli tapi dandankan pekitik kam di bata. Kam sekala manusia, tapi iaku kendu maka kam di bata. Nina Yesus, ibas undang-undang du lit tersurat. Maka nina di bata, kam di bata di bata.
Seteh maka kai si isuratkan ibas pustaka si badia tu hukap. Kalak si manbana ipeseh kata di bata. Igelari di bata kap ia di bata. Payo kinia kap dua kun cukuraki di bata. Erdandankan ngaku aku maka aku meanak di bata. Aku kap si ipilih di bata. Dengan si isuruhna kudoni enda. Adilakin dahin di bata kudahikan. Ula kam tek man bangku. Tapi adi dahin di bata ngekudalankan. Lagi akam tek man bangku. Silang lang na tek lah kam. Nang dangi kai si kubahan gelah itekhndu. Dengan ngaku kam, maka bapa ibas aku jana aku ibas bapa Kulih sekali nari ayat 30 enda penting. Tapi adidahin di batang kudalankan, lagi akam tek man bangku, silang lang na tek lah kam nang dangi kai si kubahan Gelah itakndu dengan ngaku kam, maka bapa ibas aku, jana aku ibas bapa Sekali nari, icubakan kala andai nangkap Yesus. Tapi pula Yesus ibas ia nari. 40. Jenari mulihkan Yesus ngepari lau Jordan. Ku ingan Johannes sempridi kenai. Ijeme ia ringan. Entrem kala rehndahi ia kuje. Nina kala sintreme Johannes nailar bahan tanda-tanda sengget. Tapi tuhu kerina si ikata kena kerna kala enda. Maka entrem kala si ijete man Yesus. Adisinin uga Tuhan Yesus terus memberitakan dirina. Tapi meling, engkai makana usur-usurna, adina labo aloken kala, sinik saja ia mebanci, adina meling ngedatna, latih ka akapna, tapi itulah kala. Kamras aku, entah labo, lit, bagenda basukurndu. Entahlah boleh basukurndu meling pe aku labodali. Salah mengerti pe kalak labodali. Gelah dat camin keleng di bata. Adi Tuhan Yesus ngadi ia. Ibas ia meling, ibas ia itulah kalak. Labo seinjil tanah karo. Adi Tuhan Yesus sinik ia bas salah hakap kala ia. Ngadi kena petandakan dirina. Adi tulak kala. Kai si jadi. Lalit manusia nandai di bata. Bagendam kenca perberita si meriah. Kenca Tuhan Yesus nangkih ku surga. Lalap perberita si meriah. Sinaksikan karena Yesus. Itulah igombangi ipesega-sega. Meling. Padahal ndai perberita si meriah anggota ding kena kerinana. Lanai idalanina sura-surana. Maka nina Paulus. Bas Roma pasal 8. Kami bagi biri-biri. Si ibabaku penggelehan. Agendam Johannes pasal siwah pe. Pagendam Roma pasal siwah. Uga perberita si meriah ndai tempat-tempat lalid hak nanggeluh. Ia iuru-uru ban gelar Tuhan. Kaikin ngende tujunna maka Tuhan Yesus. Bagi perberita si meriah. Usur-usurna lalap nurikan Tuhan Yesus. Lakin ngendali dahinna. Lakin ngelit dahin Tuhan Yesus. Makana usur-usurna. Engkai makana
nu surya kudoni. Engkai makana amin nape la aloken kala layar ngadi-ngadi berita. Kai tujunna. Endam si katakan Rasul Yohanes bas pasal 20 ayat 30. Tuhu melala dengan tanda-tanda sengget ibahan Yesus. Ilebe-lebe ajar-ajarna. Sila isurat kenibas kitab enda. Melala ngemujizat bantuhan Yesus. Tapi lakrina isurat kenbas Injil Yohanes. Ayat 31. Kai singgo isurat kenibas kitab enda tujunna. Megelah kam tek maka Yesus kap anak dibata. Yesus anak dibata basogenta pasal 10 nda Yesus dibata. Yesus dibata. Ia kap raja penampat si janjikan dibata. Tuhan Yesus nda dibata. Si enggo ipadankan padan sindekah maka reh ia. Bagepe gelah arah kini tekendung geluh kam ibas gelarna. Gelahna tekam Yesus anak dibata. Si enggo ipadankan ibas padan sindekah. Gelah ibas Yesus ndadandu kegeluhan surga keselamatan. Maka Injil Yohanes sadan setujunna isuratkan. Megelah manusia bangkit ke surga. Kulihi sekali nari. Injil Yohanes sada tujunna isuratkan. Megelah manusia nandai dibata bangkit ke surga. Makana Injil Yohanes endam Injil penginjilan. Injil penginjilan. Maka Injilna Injil Yohanes. Jana Injil Yohanes isina Yohanes 3:10-6. Perban kelengate dibata doni enda maka ibre kena anakna si tonggal. Anakna si tonggal je seriras ia Yesus ndai dibata. Endam tujunna suratkan Injil Yohanes. Yohanes 20 ayat 20 siwah ndai 31. Maka nambue ngemujizat di bantuhan Yesus. Tapi engko cukup. Pitu mujizat. Isuratkan ibas Injil Yohanes enda. Mabai kita tek maka Yesus nda dibata. Gelah sidat surga. Penting kin enda. Man banta labo penting. Man banta pentingan nge duit. Pentingan nge kesehatan. Pentingan nge damai sejahtera. Bue pentingan man banta asa keselamatan. Tapi dibata tekna. Sia-sia kerinana adilah sidat keselamatan. Situhuna kerinana banci bredi bata man banta isurga nari. La perlu ya reh kudoni. Adi terjeng bre pasu-pasu kesehatan. Tapi uga karina sipta. Lalap tambah kala kena COVID. Reh buena kala terinfeksi. Tentu beresiko untuk mati lebih cepat. Enda labo gelarna bagi ateta. Tapi bagi enda menggurih kudoni enda. Enda harus nar bahanca si ukurkan. Uga keselamatan pertendinta. Ugakin maka banci sidat keselamatan dai. Enda metujun Injil Yohanes. Enda ipetandakan na Yesus. Yesus sendiri Tuhan tak ia petandakan dirina. Ngkotbahkan dirina. Ngajarkan ise ia. Susah. Ngkotbahkan diri. Petandakan diri. Ngajarkan ise diri.
Mesra. Murahan encakapkan kalak sideban asa encakapkan dirinta. Apalagi ka dirintandai enggo i serang kalak, i musuhi kalak. Biasana enggo menggoh teta. Tapi Tuhan Yesus terus ia semangat. Maka nina Nabi Yesaya buluh si punggur lai penggel kena. Lampu si milep-milep lai nempetina. Sejadi sura-sura di bata idoni enda. Enda mesura-sura di bata. Kam rasaku laku neraka. Kam rasaku banci bengket kubas kini rajan surga. Ninandai ayat 22. Asum pesta peringatan mengket rumah pertoton i Jerusalem. Emo musim prudan. Erdalan Yesus arah serambi Salomo ibas rumah pertoton Pulung kalak jahuding kleweti ia. Jenari ni nama Yesus. Asa kainari dekahna kami kemamangan ni bahandu. Katakanlah man kami terus terang. Tuhukin kam raja penampat si janjikan di bata penungkunan enda dua je. Tuhukin merincu kala enda masti kenca. Yesus raja penampat entahna. Kala kenda. Arsura-sura gelah Yesus ngadi ngerana petanda kendiri. Jenda jelas penungkunan kala enda labo ban merincu ia nandai raja penampat. Tapi gelah ngadi Yesus nurikan dirina. Tapi uganina Tuhan Yesus jawab sa ayat 23 tah 25 enda. 25 ma. 25 erjabab Yesus. Enggo kap ku katakan man bandu. Tapi lakam te. Labo Tuhan Yesus lar berita. Labo Tuhan Yesus la petandakan diri. Tapi si megisanda nulak sa berita. Yesus petandakan diri. Banci lit siban alasena. Engkai maka kala enda late. Tapi aku sebagai perberita si meriah. Teken lalap aku kata di bata asa pengakap. Nina Tuhan Yesus alasena guru agama kala parisi endanda late man Yesus. Perbansi kulako kenibas kuasa bapangku nak siken karena aku kap. Engkau milakukan Tuhan Yesus. Eme kesaksin Isa Yesus. Si Tuhuna lanai perlu kala enda nungkun. Engkau katakan Tuhan Yesus. Engkau cidah kena arah perbahanana. Uga adi dahan rulit kalak tiap wari nggunting ibu. Ruh kuje di laki, pekundulna surina bukna ketapina. Nggo sada bulana idah ndu. Reh kam nungkun. Tuhukin kam tukang pangkas nindu. Gua kira-kira. Kena ya, gua kira-kira nina pertukang pangkas. Ngusur dahin ku tiap wari ni na tukang pangkas. Katakan terus terang, payukin kam tukang pangkas. Ninduka. Bagendam Tuhan Yesus ngaku iya bas bapa nari. Pemedana kala pentang tang na tubuh nari. Berenaman 2 ikan 5 roti 5 kuta man. Bangalau jadi lawanggur. Isikin bancir banca baginda. Coba merukur kita. Selain Yesus, isi ka andu bancir banca baginda. Pada sindekalit nabi-nabi, tapi mindo yaman di bata. Rasur-rasur pelikang kari mujizat, tapi mindo yaman di bata.
Tapi Tuhan Yesus lah pernah mindo. Ubahna lau jadi lau anggur. Banna 2 ikan 5 roti man 5.000 kala. Erdalan ia datas lau. Ise iya. Endam jawab Tuhan Yesus. Engkau ku katakan man bandu. Janah kaisi kudahiken menuduhkan ise aku. Maka aku dahiken dahin sinuruh aku Bapa. Enda ngatakan maka uga bapandai bagai Yesus. Adi bagai 2 kindi bata jendam jawab na berengi enda. Jendam jawab Tuhan Yesus. Tapi ope dengar sirbahan cakala andala tu ayat 26. Tapi lah kam tek perbahan kam lah biri-biringku. Wah, enda penting. Umat pilihan biri-biri. Lakam tek mandangku ban lakam umat pilihanku. Ayat 27, biri-biringku ibagi kenanga sorangku. Tuhan Yesus endam katana. Si magikan sorangku, biri-biringku. Biri-biringku ibagi kenanga sorangku. Kaertina itandai biri-birina permakanna. Itandai umat pilihan na Tuhan. Itakna ise Tuhan Yesus. Penungkunan berengi enda. Kam biri-biri Tuhan nge. Tek nge kam Yesus ndai di batandu. Nina ayat 27, biri-biringku ibagi kenanga sorangku. Kutandai nge biri-biringku jana ikut kena aku. Biru-biringku begina suraku, kutandai biri-biringku, jana ikut kena aku. Pasal 10 telu kari jenda nina Tuhan Yesus. Aku si milih kam krina, tapi sada bas kam iblis. Wah, Judas. Jadi banci ikut melayani, tapi layak Yesus di bata. Judas. Tandai Tuhan Yesus. Karena sada kali pela pernah lebuh Judas Yesus Tuhan. Guru lalap. Kan nina Tuhan Yesus. Sada ibas kam dudurkan aku. Krina ajar-ajar nungkun aku kini Tuhan, aku kini Tuhan. Tapi Judas malah abo aku guru nina. Jadi Tuhan tandaina biri-birina. Itakna ise situ makana diri nandai Tuhan di bata. Jadi jenda tandai nina Tuhan Yesus labu sekedar idahna secara manusia jumpa, tapi tekna isi pusuh kala ndai te man Yesus entahlah. Tanaina Judas. Kam kira-kira kai ngesidah Tuhan bas pusuh ndu. Malabu kam idahna ikut melayani, tapi laseh ku surga bagi Judas. Enda persingat si penting. Sebabna Judas rasul, Judas bendahara, Judas erban mujizat, Judas ikut melayani. Tapi Judas Iskariot, tandai Tuhan Yesus, labo biri-birina. Ayat 27, nda biri-biringku ibagi kena sorangku, kutandai biri-biringku jana ikut kena aku.
20 man biri-biri kue ku bereken kegeluhan si tuhu-tuhu silar kri-krin. Enda ma bereken Tuhan. Si mantap siakap man biri-biri kue ku berei erta-erta banci. Tapi la si utama. Si utama kesahta ikelengi. Kaikin sirganang geluh enda. Pernah aku mimpin KKR. Baru dengar sang sinda meletus deleng Sinabung. Di daerah deleng Sinabung. Naman terang. Reh ningku. Kai sirgana ngeluh enda. Pernah den kesah nina. Uga bandu engkelengi kesah du. Kam rasa aku lah terkelengi du kesah du. Lah terkelengi aku kesahku. Kita krinana nggor dosa, nggo mate ban dosa tandai sirang ras dibata. Tek narin metua kuliata mulih ku tanah mate. Dung eku neraka. Uga bandu mulahi sajenari. Yesus reh guna endama. Mulahi kita neraka nari. Gelah rasa lalap banci cidah kena lias ate naman banta i surga. Maka ninandai ayat 20 hundaman biri-biri kue ku bereken kegeluhan si tuhu-tuhu. Silar kri-krin. Endam tujuna Injil Yohanes enda isuratkan. Gelah sidat kegeluhan si tuhu-tuhu silar kri-krin. Asal lalap biala mate. Jana ise pelang asup nirangken ia ibas kep-kepen kunari. Lanai banci bende keselamatan. Pelihara Tuhan. Tuhan dai si megegehna. Ikep-kepna kita. La banci berubah nasib. Kalak sir kini teken. Tetap terjamin keselamatanna. Ayat 20 siwa bapangku beliin asa kaipe. Jana kai singgo ibre kena mandangku ise pelang asup muat sa ibas kep-kepen bapangku nari. Dai ayat 20 asa lalap ia lamate. Jana ise pelang asup nirangken ia bas kep-kepen kunari. Biri-biri Tuhan Yesus. Adinggo aku kendu Yesus ndadi batandu Tuhandu. Ikep-kep nakam. Ise pelang asup nirangken kambas kep-kepen Tuhan Yesus nari. Tapi ijen labo saja Tuhan Yesus engkep-kep sa. Nina ayat 20 siwa bapangku belin asa kaipe. Janah kai singko ibre kenaman bangku. Ise pelang asup muat sa ibas kep-kepen bapangku nari. Bapa pe engkep-kep. Adi bagi uga. Ayat 30 endam pengajaran iman kini teken bas pustaka sibadia. Bapa rasaku sada kam. Ersada Bapa ras Yesus. Ersada Tuhan Yesus ras Bapa. Ija Yesus ije Bapa. Dua tapi sada. Dung nakarilit telu tapi sada. Bapa ras Yesus. Yesus ras Bapa. Yesus nda ngep-kep kita. Ise pelang asup nirangken kita beskep-kepen Tuhan Yesus nari. Bapa pe ngep-kep kita. Yesus ras Bapa ngep-kep kita. Krina kalak perlu jaminan. Maka asuransi. BPJS. Tapi tentu krina na enda asuransi sementara. Asuransi si idoni enda. Lit asuransi kekal si rasa lalap. Dua asuransinya Yesus ras Bapa. Engkai makana rasul-rasul damai geluhna amin na pe iya aya. Henda jaminan na asuransinya. Lit kang asuransi kesahndu. Adi BPJS anda asuransi dokter ngandai lo kesah. Di asuransi jiwa, kau kali asuransi jiwa enda lah butuh. Ise kan jamin sejiwa andu.
jiwa di batangan cara asuransi sa. Enda asuransi makana lit sangat sindai teman kami. Ia pegawai basada perusahaan. Ia bas matahari ia pimpinan nak. Ia kurang buat kak na asuransi nak. Pan kain biar ia sakit, biar ia mati, anak-anak nape lakap nalik jaminan na. Wari ia bertobat, jem ia sadar. Palsu kupekrina asuransi ku handa Tuhan, mati minda aku, ku neraka ngaku melobaci baba asuransi daku ke surga. Pagi na putuskan na krina asuransi na. Canah nina lo kepekan tuhu asuransi selain Yesus ras di bata Bapa. Goli asuransi jiwandu. Adi ngolit puji Tuhan nadilang berngenda bantah gua kari nangdangi terang. Endam nina Tuhan Yesus. Bapa ras aku sadakap. Kala singgo jadi biri-biringku. Ise pelang asup nirang kenia baskep kepen kunari. Ise pelang asup nirang kenia baskep kepen bapang kunari. Bapa rasa aku sadakap. Ayat 30 sada. Jenari ibuat kalak Jahudi eka batu. Atena menteri Yesus. Bagi dama siman kelengan. Adikam bagenda man ijilan ya. Gua bandu. Gondai beluh-beluh Hindu ngerana. Dai pe meserangkap du nurikan. Hei kun raka karyate indu. Pala-pala indu. Buat na sapu-sapui bagi. Gua bandu ya. Gua apa pe tima Hindu ngema. Kelah na baci begina Injil. Entah nindu ijenam ko tikal. Tapi ya di bagian dama Yesus mangu kita ndak penekrinana. Jenari buat kala Jahudi eka batu Atena menteri Yesus. Aku endang maka kusurusur kuidah Tuhan Yesus. Ia pe usuruna, aku pe kusurusur. Sada kak ngenca. Keri kari gegeh nggo ngadi. Yesus dia maka masalipkan ia maka nggo ngadi. Lenga salipkan lu kak yang ngadi. Ngadi jena ngenca. Adi nggo keri tambat kambal-kambale seng ke babah nari lana baji siturikan Injil. Maka na usur-usur lah. Lit ngekari ngadi. Lanai banci kita berita. Maka gundari bagikan siti Facebook na dina begindu ya. Kelali dua dia tambah kalak ke surga. Sebabna enda Injil Yohanes gelah kalak ke surga. Ayat 31 Jenari buat kalak Jahudi eka batu Atena menteri Yesus. Ayat 32 tapi nina Yesus man bana. Enggo melala perbahanan si mehuli kucidahkan man bandu. Ibas gelar bapa Dahin siapa ikin rebahan sama ka iben terindu atendu aku. Tandana keleng teta kala endai. Bas kita meling. Laya si tadingken. Lasi ngadiken. Tapi si teruskan pesikap pusuhna kelah banci tandaina Tuhan dai. Nina Tuhan Yesus engkau melala perbahanan si muhuli kuban. Sapakin rebahanca maka benterin dua tian dua aku alu batu. Kain ing kalandai ayat 33 ngaloi kalak Jahudi labor dandanken perbahanan si muhuli tapi erdandankan pekitikam di bata. Endama masalah na bas pusuh kala andai. Tapi erdandankan pekitikam di bata.
Kam sekala manusia, tapi aku kendu maka kamu dibata. Doni enda kerinana enda memasalahna makaladatna keselamatan. Doni enda kerinana latena malam geluh enda memasalahna. Ia kapna ipekiti kalak Kristen dibata. Yesus kalak Nazaret de dibata. Engkai iya mah kesusuran Daud, tapi timai lebih. Uga pertubuhna, labo bander jabu Maria res Yusuf. Ia alu pendain kesasi badia. Hari bagi isi kinia ma manusia iya. Timai lebih. Ia dibata si jadi manusia. Labo ia manusia si ngaku ia dibata. Lang ia dibata si jadi manusia. Jadi berita per berita si Maria. Labo Yesus ijadi kena dibata. Tapi per berita si Maria, Yesus dah dibata si jadi manusia. Jadi doni enda masalah na iakapna kala Kristen pekitik dibata. Si Tuhuna dibatanda ngepetrukna bana. Jadi 30 kilo saja ia. Erdalan-dalan di tanah Galilea kota Jerusalem. Padahal ia mesti natang doni enda. Ia mesir banca turah sinuan-sinuan sisuan. Ia mesir banca kubas kudara dengar kesah tae. Ia mesti natang kerina geluhta. Tapi ia kap kalak. Yesus nai pekitik di bata. Jelas Tuhan Yesus ngaku. Ia di bata. Ugakin Tuhan Yesus ngaku ia di bata. Bapangku dahin lalap, aku perdahin. Bapa rasaku sada, enda karena di bata. Adi bapa rasaku sada, berarti lalit bedana bapa ras Yesus. Uwe. Uga berita si deban. Berita si deban di bata esada, payo. Lid di luar Kristen dua agama ngatakan Yesus ada. Judaisme emang agama Yahudi, ras Islam. Ngaku ia Yesus, ngaku ia di bata esada. Tapi Yesus lah di bata. Tapi berita Injil dai ngaku kange pustaka di bata sada. Entah ko gentisi. Endam pengakun pustaka. Eme ibas Ulangan pasal 6 ayat 4. Nina pustakata Ulangan 6 ayat 4. Oh Israel, ingatlah enda, maka Tuhan sisa daekap ngenca di bata. Maka Tuhan sisa daekap ngenca di bata artina kai. Sisa dae ngenca Tuhan, si deban nalang. Sada ngenca Tuhan, sisa dae ngenca. Majahwe. Jadi kitab Kristen ngaku sada ngenca Tuhan, jahwe lalit si deban. Endam padan sindekah. Padan simbaru entah koge kasada Korintus pasal 8 ayat 4. Karena pangan si persembahkan man berhala bagi si kata kendu. Sitah maka berhala si tuhuna kalabolit idoni enda. Sitah kape maka lalit di bata sekatan di bata sisa dae.
Jadi lali di bata sekatan di bata si sadae di bata sapai si sadae emo di bata si enggo isuratkan bas Ulangan pasal 6 ayat 4 si sadae ngenca di bata sepadan simbaru emo si aku kan Tuhan Yesus Bapa rasa aku sadakap enda me di bata si sadandai kai bedana ras di bata si sada. Menurut si Deban dai la Jahwe tapi sada engkai maka si Deban da la Jahwe di batana dai sebabna singakuken Bapa ras aku sadakap Jahwe sinelamatkan eme Joshua eme Jesus ban gelarna Jesus sebabna ia menelamatkan bangsana bas dosa nari enda me Jahwe nelamatkan. Jadi silawan kala enda Yesus ngaku dirina Jahwe ersadaras Bapa. Jadi bedana kai. Sada seri ngaku sada di bata. Tapi berita Injil di bata si sadandai la sada dirina. Lid diri Bapa diri anak. Enda apai galangan? Apai beliden? Nina ibas ayat 30 alu. Tapi adidahin di bata ngekudalanken. Lagi akan tek man bangku silang lang na tek lakam nang dangi kai si kubahane gelai tekndu dengan ngaku kam maka Bapa ibas aku Bapa ibas aku nina Tuhan Yesus. Biasanya Bapa ibas aku berarti beliden aku maka baci Bapa ringan ibas aku. Tapi nina ka Tuhan Yesus jana aku ibas Bapa enda mantap. Nina Yesus Bapa ibas aku. Nina Tuhan Yesus Bapa ibas aku. Jana nina ka Tuhan Yesus aku ibas Bapa. Bapa ibas aku. Bapa anda ibas Yesus. Beli dan tempat Yesus. Tapi ninaka jana aku ibas Bapa. Belinan ka tempa Bapa. Enda kai retina. Ngata kenca. Ialah bolit bedana. Tapi lit dirina duana. Adikku sagani jenda obor entah biar kam kariteku. Tapi adilit obor je gurlah. Tanku bas kemuhenenda. Ku buat kasada obor gurlah je. Ku persada obor ndai api nandai. Pancing eka ndur sada. Panci. Apa inge? Ibas apa idaran. Api bas obor si kemuhen nge. Entah api bas obor si kawes. Apa inge beli dan nadinggo persada. Iya sada. Bapa ibas aku ibas Bapa. Bagi api nai ersada. La terpesirang. Eda ma di batanta. Engkai maka ku pakai api di bata petanda kena dirina pemenaman Musa arah api. Jana nina Musa ise gelarndu. Aku mau aku eme Jahwe. Jana pitu kali bas Injil Yohanes aku menina Yesus ema aku Jahwe. Tuhan Yesus Jahwe ersada ras Bapa Jahwe bagia pindai ersada. Engkai maka lasada saja di bata pribadina. Ban memang lasada saja pribadi di bata litelu. Jana adisada menca pribadi di bata enda seri ras lalit di bata.
Engkai maka bagi. Sebab di bata ndak ada kuasa lebih kena seperuku renta. Adi sada ngenca di bata. Pribadina pesada. Endang go hebatan otak tak enda. Tapi di bata ndai beli dan nasa kerinana nina Tuhan Yesus. Telu pribadina tetap sada di bata. Jananina pustaka sada Yohanes pasal 4 ayat 8. Di batanda kekelengan. Bagai pesada Yohanes pasal 4 ayat 96. Di batanda kekelengan kap. Lengan nepa di bata kai pelalit. Ise kelengina. Ban iya lit telu pribadina bapa anak kesasi badi. Enda mesti keleng-kelengan. Tapi bas berita Injil Bapa anda banci si tandai arah Yesus. Kesasi badia banci si alokan arah Yesus. Maka ise ngalokan Yesus ngalokan Bapa. Ise lapahaga Yesus lapahaga Bapa. Jadi aku bas Bapa. Bapa bas aku. Seri kuasana kemuliaanna. Janah bapa anda di bata anda banci si sembah adi sialokan Yesus. Enda beringi enda pelajaran si penting. Jadi sangananina Yesus bapangku endam rebahan sabunuh kala andaya tena Tuhan Yesus. Sebab man kala Yahudi bapangku di bata, aku anak di bata, seriras aku di bata. Kam rasa aku laba cinindu, aku anak di bata. Aku anak-anak di bata, banci. Tapi Yesus ngencap berhak, aku anak di bata. Canah katakan ia anak di bata si tonggal. Jendam aku kena ia di bata andai. Tapi anggap kala Yahudi Yesus pekitik di bata. Si Tuhuna banteruhna ukurna peteruhna bana. Jadi manusia ia gelabanci si tandai. Jadi banteruhna ngenda ukurna. Makana jadi manusia ia. Tapi manusia anda dungna hinana. Ban later ikuti manusia ndai. Uga petruh di bata dirina. La idah manusia ndai. Ban manusia ndai. Laka ikutina. Uga petruh di bata dirina ukurna. Bagi kamu ukur tandai maka banci si tandai di bata si jadi manusia. Kuteruskan sidungilah beringi enda. Ayat 33 koges kelnari. Ngaloi kala Yahudi labor dandankan perbahanan si mahulie. Tapir dandankan pekitik kam di bata. Kam sekala manusia, tapi iaku kendu maka kam di bata. Ayat 34. Nina Yesus. Ibas undang-undang duli tersurat, maka nina di bata, kam di bata di bata. Enda bas Mazmur 82. Ayat 6. Ningku maka kamu di bata. Artinya enda, nina di bata. Man di bata, kamu di bata. Ajaran Tuhan Yesus di bata adalah sada pribadi. Nina di bata, man di bata, kamu di bata. Enda artinya kai. Di bata adalah sada dirina. Enam silantu si kala Yahudi. Enam silantu si donienda. Janambue kala Kristen pe akamna di bata anda sada pribadi lang. Nina di bata man di bata. Kama di bata. Enda artinya kai. Si ajarkan Tuhan Yesus enda. Labo ajaran baru. Maenggo isuratkan bas Mazmur 82 ayat 6. Di bata ngerana man di bata.
Dibata sing rana. Lenga tepadoni ras ise yang rana. Adia sadangan sadirina. La sadangan sadirina. Dibata ngerana man dibata. Kama dibata. Nina Tuhan Yesus sibas. Yohanes 10 ayat 34. Nina Yesus. Ibas undang-undang duli tersurat maka nina dibata. Kama dibata. Ayat 35. Sitah maka kaisi tersurat ibas pustaka si badia tuhu kap. Kata dibata nama tuhu. Malabat sirbual, labat si gagal. Jadi si tuhuna karena aku nina Tuhan Yesus. Engkau mau isurat ke nina dibata, kamu dibata. Nina Tuhan Yesus ayat 35. Sitah maka kaisi isuratkan ibas pustaka si badia tuhu kap. Kala siman bana ipeseh kata dibata, igelari dibata kap ia, dibata. Janah Yesus sendiri gelarna kata sopelenga jadi manusia. Ia dibata, sinina dibata, kamu dibata. Jadi siajarkan Tuhan Yesus enda. Pustakaan nurat kenca di bata ngerana man di bata. Kulih sekelnari ayat 35. Sitah maka kasih tersurat di bas pustaka si badia tuhu kap, tuhu jenda, la berubah, la gagal. Berarti lid diri di bata, di luar diri di bata. Lid bapa, lid anak, lid kesah si badia. Ayat 36. Payo kinya kam dua akun syukuraki di batar dandanken ngaku aku maka aku menganak di bata. Yesus ngaku anak di bata, endam ngaku ya aku di bata. Tahun si lewat perdebatan si imunculkan Zakir naik. Lalit Yesus ngaku ia Tuhan. Lalit Yesus ngaku ia di bata. Zakir naik belajar tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi ngaku anak seriras bapa. Anak kambing pasti kambing, anak lembu pasti lembu, anak kucing pasti kucing, anak manusia pasti manusia, anak di bata pasti di bata. Jenda Tuhan Yesus ngaku ayat 36. Payo kini akam dua akun syukuraki di bata erdandankan ngaku aku maka aku menganak di bata. Ijenda Yesus ngaku ia di bata. Yohanes 10 ayat 10 pagi. Yesus ngaku Tuhan. Lebuh hundu aku Tuhan ras guru. Payo. Aku me Tuhan dengan gurundu. Aku meguru dengan Tuhandu. Yesus ngaku. Labo Yesus lah pernah ngaku. Si teruskan. Kulih ayat 36 dah. Enda penting. Payo kini akam dua akun syukuraki di bata erdandankan ngaku aku maka aku menganak di bata. Aku kap sipili di bata dengan isuruhna kudoni enda. 37. Adilakin dahin di bata kudahikan ula kam tuk man bangku. Enda Tuhan Yesus itantangna kalak ndai. Gelahna adina labo ya di bata ula ya tu. Carana ayat 37. Adilakin dahikan di bata, adilakin dahin di bata kudahikan ula kam tuk man bangku. Adilakin dahin di bata kudahikan ula kam tuk man bangkur tinakai. Engkau kuakukan aku mana di bata. Tapi nin sekali nari kai si kuban. Adilakin suwe pengakunku aku di bata. Rasiku dahi kene dahin di bata ula kam tuk. Bagi tukang pangkas ndai. Adilakin ia idah repangkas. Ngaku gia ia tukang pangkas ula kam tu.
Tapi adinggo sada bulan setengah idah du tiak wari sikap pangkasina bukala. Ia pengaku ia tukang pangkas. Kainari ala sendulang aku isa ia tukang pangkas. Yesus aku kena ia dibata. Perbahanenna kuasana. Encidahkan ia dibata. Adilah mindai suwe perbahananku. Perbahanan dibata ulah kam te. Tapi adinggo idah dukai nari makalah kam te. Ayat 30 waluh. Endam dias Tuhan danina. Tapi adidahin dibata ngekudalanken. Lagi akam tek man bangku. Silang lang na teglah kam nangdangi kai si kubahan Gela itak du dengan ngaku kam. Maka bapa ibas aku jana aku ibas bapa Adilah terlalu kendu siku katakan silang langna. Arah siku bane lagi ya. Kalak pentang erpengida, kalak cempang erdalan. 2 ikan 5 roti, banna besur 5.000 kalak. Si setanan laus setanna. Kalak mate ipegluhna, erdalan datas lau. Banna lau jadi lau anggur. Kai ala senta langa kuisa ia dibata. Adilah kam tu arah siku katakan silang langna. Teklah kam arah siku baan. Dengan ngaku kam maka bapa ibas aku jana aku ibas bapa Berengi enda aku indulah. Yesus dibata. Si ersadaras bapa. Bapa ibas Yesus, Yesus ibas bapa. Ise singgong idah aku, enggong idah bapa. Ise singaloken aku, ngaloken bapa singutus aku. Ise si pekhaga aku, ia pekhaga bapa singutus aku. Sana ise si nula aku, ia nula bapa singutus aku. Ngina Tuhan Yesus. Bapa ibas aku, jana aku ibas bapa Adi di bata bapa atendu aloken Yesus. Adi di bata atendu tandailah Yesus. Adi ku surga atendu. Aku Yesus di bata sinepakam. Ayat 20 siwah sekali nari. Icubakan kala endai nangkap Yesus. Tapi pula Yesus ibasia nari. Ndai benterina tena. Jawab Tuhan Yesus. Ende tangkapna. Pula Yesus ibasia nari. Engkai. Yesus dibata. Enggo pe iulung kala endai pula. Sangenggo jebak nalu pertanyaan. Pula. Enda alu kekuatan fisik tangkapna pula. Bancikin sekala jelma. I tengah-tengah musuhna ia. Ribuan kalak Yahudi pulung ngerayakan ulang tahun mengket rumah pertoton enda. Enda meras-ras tangkap natena Yesus. Pula. Ise Yesus maka bansi pula. Sidungi ayat 40. Jenari mulihkan Yesus ngepari lau Jordan. Ku ingan Johannes mempridikan nai. Ijema ia ringan. Nterem kalak rendahi ia kuje. Nina kalak sintrem Johannes nai. Lar bahan tanda-tanda sengget. Tapi tuhu kerina. Si kata kena kerna kalak enda. Tuhu kerina si katakan Johannes kerna Isa Yesus. Si pemena pengakun Johannes predikan Yesus anak dibata. Yesus dibata. Entah ku oge. Johannes pasal 1 ayat 34. Ku katakan man bandu maka ia kap anak dibata. Enda mau pengakun Johannes predikan. Kayenda. I Jerusalem itulah kalak Tuhan Yesus. Mulihkan ia ku tepi lau Jordan. I jenda sinai megi 3 tahun si lewat.
Johannes berita, "Nehenlah enda menganak biri-biri di bata," tuduhna Yesus. "Ia menganak di bata. Leben aku reh asa ia, tapi belidon ia asa aku, sebab ope aku lid yang golit." Ya kui Johannes predikan Yesus di bata. Ijenda me si megi khotbah Johannes predikan dai. Nggoden kini tekena payo krina si katakan Johannes predikan. Tuhu-tuhu enda me anak di bata. Kairtina. Penghiburan man bangku enda. Ibas itulah kalak Yesus. Tetap ngelit kalak si ngaloken ia. Cana ikut minkam. Si ngakui Yesus Tuhan di batandu, juru selamatndu. Guna engkelengi kesahndu gelah ula kun neraka. Gelah dandu kemalaman ate si tuhu-tuhu. Doni enda labon deka. Doni enda meter lewat. Kujakari ingandu. Yesus ndigan pelana idah doni enda. Kecuali rekhia pedua kali kan. Adi rekhia pedua kali kan lanali kesempatan du bertobat. Entah adi berngi enda kam rehku iya. Pelanali kesempatan bertobat. Kecuali ope lengasi tadingken doni enda. Si aku Yesus di bata. Si ersadaras Bapa. Itulah kalak Jerusalem. Tapi itepi lau Jordan. Entrem kalak tekman Tuhan Yesus. Si sapai kam, adi aku jelas, si tepi lau Jordan dai. Ku Yesus nda di batangku, Tuhanku, juru selamatku, lanai pernah aku tading kena. Canah kuto, kata wari aku di lona, iya me si ku jumpai. Toto kita. Tuhan, nindu, Bapa ibas aku, cana aku ibas Bapa. Berngi enda aku kendu, kam anak di bata. Silang langna, idah kami arah si bahandu. Payo krina berita si peseh, Johannes pridin, kam kap di bata. Berngi enda si megika tandu, sampatilah. Lalu kesah si badia. Kelabah si buatna keputusan. Ngakuisa ia daripada pendu. Kama Yesus. Di bata. Lalit si dewan. Ibas kama Bapa. Ibas kama kesah si badia. Ise si ngidah kam ngidah Bapa. Ise si ngaloken kam ngaloken kesah si badia. Man bandu krinana si megi berita Injil enda. Selamatkan kesahndu, geluhndu pertendindu. Akuilah Yesus Tuhandu di batandu. La perlu gedang, toto si bandu. Kendak saja nindulah Tuhan Yesus. Kamkap sinjadikan aku. Berngi enda kuakui. Kam ngenca di bataku. Adi enda turah kini tekendu. Ngerana kam ku Tuhan Yesus. Ije mekam. Jadi lahir baru. Tinepasim baru. Iselamatkan kam. Masap dosandu. Pasti kam ku surga. Enda me keleng Tuhan man bandu. Ulat-ulak. Bujur Bapa sini surga. Aci bagi kami keleng atendo. Temani kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Ujur man bandu krina. Selamat malam. Tuhan masuk kita. Amin.